Lakhipuronline puthok-saba July gi tang 13 Irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi pao. Delimitation gi draft proposal adugi matangda Barak Tampak ki oina July gi tang kunda election commission na miyam gi wakat tagadori. Manipur da thokliba hingsa gi thodok asigi waroisin porakna ba jakal kana silchar da wakat mipam pangthokre. Nupi macha ani phaduna pukhraga rape tawkibagi thodok adu da chenaba miyoi singi mathakta ahak pacharak pinana ba dabi tawkre. Lakhipur subdivision ki manung chanbada Sribar GP da griha prabesh ki thauram pangthokre. Chanpur Maira Paibilup Kasar gi miyoi kontramathena saba anoba thausil kanglup semkre amasung aing asa loisangna Sikkim amadi West Bengal da red alert lauthokre. Awang nongpok ki mafam singdasu akan manong churuba yai. Haujik mapungoi pau tabirasi. Haukiba June gi tang kunda puthokiba delimitation gi draft proposal adugi matangda lamdam asigi miyam gi apam pam da wafam sing phongdokna bagi damak Assam gi jila gi oiba mafam amadi matam gi matangda election commission gi maige dagi July gi tang 12 da notice ama thokre. Hairiba notice asigi matungina Barak Tampak ki oina Kasar Hailakandi amadi Karimganj jila gi oina lagliba July gi tang kun Sagulsen nimita Guwahati Srimanta Shankardev Kalakshetra da ayuki pung 8 makhai dagina numijunga pung 12 phauba apam pam da phongdokpagi matam pikre. Joint Action Committee Against Language and Cultural Aggression Jakalkana Sinduna Silchargi Khudiram Murti Makhongda Manipur da thokliba hingsa gi thodok asigi waroisin puraknaba Kendra Sarkar gi meeting singsimduna wakat mipama mangarang pangthokre. Thauramda Silchargi saknairaba social worker, educationist, artist amadi journalist kaya tanatana Vishnupriya Hindubasi amadi Bengali lon ngangba miyoi singna wakat mipam asida saruk yaduna pendaba kaya phongdoknaki. Yumlo number rajya Manipur da numit humutrani hena hingsa gi thodok thoklakpa sida Pradhan Mantri na tuminna laithokpa si yaningde. Bharat ki saruk ama oiriba Manipur bu asumna thawoi bidana thamliba sida Yumlo number rajya Manipur da numit humutrani hena हिंसागी थौदोक थोकलिबा सिदा प्रधानमंत्री न तुमिन्ना लैथोकपा सि यानिंगदे भारत की सरुक अमा ओइरिबा मणिपुर बु असुमना थवoi बितन थमलिबा सिदा पेंदबा फोंदोकनाखि. एजुकेशनिस्ट अजय राय, दीपंकर चंद, सुब्रत नाथ, बनानी नाथ, सुप्रभा सिन्हा, प्रोफेसर निरंजन दत्ता, आर्टिस्ट चित्रभानु, हिंदी भाषी दिलीप कुमार सिंह, विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा की राजेश कुमार सिन्हा, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की सिहानुद्दीन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नेहारुल, एडवोकेट नाजिर हुसैन, सोशल वर्कर स्वर्णी चौधरी, गौरी शंकर दत्ता, के विद्यापति सिंह अमदी प्रोफेसर वाई प्रफुल्लो सिंहना चिंबा मियोय कयाना वांगांखि. थौरमगी अरोइबदा लूप की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर माइमम शांति कुमारना वाकत मिफम असिदा तिनखिबा सिलचरगी सकनाइरबा मियोय सिंहना मणिपुर की थौदोक असिदा सोलिडरिटी उत्पीबगी दमक थागतपा फोंदोकपता नतना थौदोक असिगी मतंगदा केंद्र सरकार की मथक्ता मराल सिरदुना मणिपुर बु मिहाटपुंग ओइना थमलिबसी अथुबा मतमदा अकनबा थबक लोखनना हाइखि. लूप की प्रेसिडेंट निर्मल कुमार दास न लुचिंगदुना खुत्ता मैरा पाइदुना मणिपुर द थोकलिबा थौदोक असिदा लैखिद्रबसिंगी थवाइना इंगना चिकना लैरुनबा मिनिट अमा तुमिना लेपतना थौनिजखि. মণিপুরে যে অমানবিক ঘটনা যেগুলো ঘটছে এবং সন্ত্রাসবাদ যেভাবে বাড়ছে এই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আজকে আমরা একটি সভা এই ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এগেইনস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচারাল অ্যাগ্রেশনের পক্ষ থেকে আহ্বান করেছি এবং এইখানে বিভিন্ন বক্তারা শিলচরের নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে সমাজকর্মী এবং সমাজ চিন্তাবিদ ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে মণিপুরের এই ঘটিত ঘটনার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানানো এবং সরকারের প্রতি আমাদের আবেদন এবং সরকারের এহেন পদক্ষেপ যে কেন্দ্রীয় সরকার তারা চাইলে কম সময়ের মধ্যে এই সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে পারত এবং জাতিগত যে হিংসা বাড়ছে সেটাকে দমন করতে পারত. কিন্তু 60 দিন অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও 40,000-এর উপরে সেনা এইখানে মোতায়েন করা সত্ত্বেও কিভাবে এইখানে দিন পর দিন মানুষের প্রতি আক্রমণ চালানো প্রতিহিংসা বাড়ছে সেইটা যাতে অতি সত্বর দমন করা হয় এবং সন্ত্রাসবাদকে দমন করা যায় তার জন্য একটা দাবি রেখে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি. তো এইখানে আমাদের ভারতের
মানে যে প্রধানমন্ত্রী মহোদয় আজ পর্যন্ত মণিপুর নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। উনার এর পিছনে উনার রহস্যটা কী, সেই রহস্যটা উত্থাপন করুক এবং মণিপুরে অতিশত শান্তি নিয়ে আসুক। এটা হচ্ছে আজকের এই জমায়েতের দাবি। এবং আমরা মণিপুরে যেগুলো আত্মা হারিয়েছে তাদের সদ্গতির জন্য আমরা মোমবাতি চালিয়ে একটা শান্তি মিছিল আমরা আজকে বেরিয়েছি। ধন্যবাদ। Kasar जिला की सप्तग्राम अमसुंग हाइलाकंदी जिला की बर्नी ब्रिज की नुपी मचा अनि फादुना पुखरगा रेप तौखिबा अमदी बर्नी ब्रिज की नुपी मचा अदु लैखिदबगी तमथीरबा थोदोक अदुदा चेनबा मियोय सिंगी मथक्ता अहक पचराक पीननबा दाबी तौरदुना सिलचरदा तोंगान तोंगान बलुप कयाना वाकत मिफम पांगथोखरे। हाइलाकंदी पुलिसना हौजिक फावबदा थोदोक अदुदा चेनरिबा मियोय सिंग अदुबु फाबा ngamdabada thamoi sokna pendaba phangdokki। लुपसिंग असिना थौदोक असिदा चेनबा मियोय सिंग फास्ट ट्रैक कोर्टता वायल चथानबा अमसुंग अहक पचराक पीननबा दाबी तौखि। पनबा याय ऑल कासार करीमगंज हाइलाकंदी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आक्सानासु थौदोक असिगी मतंगदा मरा लेरबा सिंगबु सीबगी दंदी पीननबा दाबी तौखिबा लैख्रे। लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा श्रीबार जीपीदा गृह प्रवेश की थौरम पांगथोखरे। जुलाई की तांग 13 ngarang sagol senumita श्रीबार जीपी की मनुंग चन लैबा वार्ड नंबर 9 अमसुंग 8 दा गृह प्रवेश की थौरम पांगथोखरे। हाइरिबा थौरम असिदा सरुक याखिबसिंगदी कब्रबम अनिता जेडपीसी लखीपुर ईस्ट एल बिद्या मोहन सिंह बीपी श्रीबार जीपी जयश्री दास असिस्टेंट बीडीओ लखीपुर ब्लॉक जयमुल लस्कर जीपी सेक्रेटरी संजीव पाल जीआरएस विशाल सिंह जेई वाई भास्कर सिंह बूथ प्रेसिडेंट अमसुंग पी गीता देवी वार्ड मेंबर सरुक याखि हाइना श्रीबार जीपी की बीपी एल बिद्या मोहन सिंह की चेरोल अमदा फोंदोरकले। हौजिक हौजिक मणिपुर दा थोकलिबा कांगलुप की इरांग असिगा मरी लेनना मणिपुरी कनबलुप मकलदा मतेंग पांगलक लेप्ट्री। ngarang जुलाई की तांग 13 दा नहारोल पूजा कमिटी श्रीबारना मकल की चेयरमैन आरके सनाहल की खुथांगदा लुपा लिसिंग 13 खुसिना बिरखरे। मखाताना इमा मैरा पाइबिलुप जयपुर पार्ट 2 नसु यामलबा फिरोल मकल की कन्वेनर सराम हेराजित अमदी माइफा की प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजेन की खुथांगदसु सिनारखरे हाइरे। पैसा अमदी फिरोल की मतेंग पांगबिरखिबा सिंगबु मकल की माइकेदगी थाकतपा फोंदोरकले। जुलाई की तांग 13 ngarang sagol senumita चांदपुर अमुथोय संगीत विद्यालय की संगलेदा राइजिंग रेस फाउंडेशन एनजीओ की डायरेक्टर एल पोरेटोना सिलांगदना चांदपुर मैरा पाइबिलुप की मिफममा डॉक्टर के एन चाना मिफम पोइदुना पांगथोखरे। मिफम असिदा खुंजागी इमा चामा हेन सरुक जाखि। मिफमना पुगनिंग पुकचेल अमतो ओइना मियोय 38 साबा थौसिल कांगलुप अमा सेमखि। प्रेसिडेंट ओइना एल लयोन सिंहा बीपी दा बंदना सिजा अमसुंग नम्ब्रम मेलोता जनरल सेक्रेटरी दा केएच लाता लैमा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अनि केएच रेबिता सिंहा अमसुंग एन पिसक मचा अदुगा केसीआर दना एम निर्मला बुखनखि लोइनना मेंबर कुनमरी सुजाउरी। मिफमना एडवाइजर ओइना खनखिबा सिंगदी कुलबती देवी एल ब्रजेंती सिंहा एस दया बाबू सिंहा राजकिशोर मिश्रा आर के लोकेन सना अमसुंग टी चौधरीनी अदुगा इनवाइटी ओइना डॉक्टर के एन चान बुखनखि। आइंगा सालोइसंगना सिक्किम अमसुंग वेस्ट बेंगल दा रेड अलर्ट लाउथोखिबा लोइनना ngasi hairiba mapamsing asida akanba nong churba yai masiga loinana इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पाव मतुंगिना अवांग भारत की मफमसिंग दसु लाग्लिबा निमित मंगानी असिदा मयाई ओरपतगी नाकनबा नोंग चुरबा याई हाइरि। आसाम की धेमाजी चिरांग बोंगाईगांव विश्वनाथ अमसुंग लखीमपुर की इसिंग इचावगी फिबम लुना लैरि। खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनि के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे। हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग चाबा लौबियो। अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग
emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP civil hospital silcharda practical tobagi khudong chaba su thamjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road silcharda lengsinbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiu Potsambam Chanu Albinagawi, Institute of Medical and Paramedical Science, Bachelor's of Vocational in Operation Theatre Technology Tamni. Graduate Hospital Practical Class Taujabani. I have Thahum Madi Matun the Operation of my Pangasi Sabangan. High river courses Hojiki Matamda Yang Kudong Chaba, Amos and Careers and Madinana course and hygiene. Mayamsu High River Kudong Chaba, Silovina, Pharmacy Hygiene. I give me Manasai to the Kukover to the Bamra Kodegini. I suggested like Institute of Medical and Paramedical Science. We passed the Japanese and the SMDEP Civil Hospital. I shoot technician and Nungairaba Pao Maming Leraba Gynae Specialist Dr. Jasodhara Rai Sagol Senmit Kudingi Nungtilgi Pung Ani Tapa Matamda Well Care Medicos Lakhipur Town the Laktana Layenga Dori Advance Booking Gitamak Well Care Medicos Lakhipur Town Gi Mobile Number 8134-835-398 number asida call tobiduna kudum chaba silo aroibada maruiba pau amukhanna delimitation gi draft proposal adugi matangda Barak Tampak ki oina July gi tang kunda election commission na miyam gi wakat tagadori Manipur da thokliba hingsa gi thodok asigi waroisin porakna ba jakalkana silchar da wakat mi pampangthokre Nupi macha ani phaduna pukhraga rape tawkibagi thodokadu da chenaba miyoi singi mathakta ahak pacharak pinana badabi tawkhre Lakhipur subdivision gi manung chanbada Sribar GP da griha prabesh ki thauram pangthokre Chanpur Maira Paibilup kasar gi miyoi kontra mathena saba anoba thausil kanglop semkhre amasung ayinga sa loisangna Sikkim amadi West Bengal da red alert lauthokre awang nongpokki mafam singdasu akan manong churubayai Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare